अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं आसिफ जमाल। आप देख रहे हैं जमाल इस्लामिक मसाइल। आज हम पढ़ेंगे सूरह बय्यिना। जैसा कि हमने पिछले सबक में एक सूरह पढ़ी थी, आपने वो वीडियो देखा होगा। तो अगर आपने वो वीडियो देखा है तो नीचे कमेंट करके बताइए कि कौन सी सूरह हमने पिछले सबक में पढ़ी है। तो चलिए आज हम सूरह बय्यिना पढ़ लेते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लम यकुनिल लज़ीना कफ़रू मिन अहलिल किताबि वल मुशरिकीन मुनफ़क्कीन। लम यकुनिल लज़ीना कफ़रू मिन अहलिल किताबि من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب
والمشركين في نار جهنم في نار جهنم في نار جهنم خالدين فيها إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه